Buenas tardes a todos. Thank you very much. It's for me Buenas tardes a todos. it's an honor for me Es un honor para mí to be part of this and ser parte de esto en el día de hoy. that you are taking the time Y les to listen to agradezco something that is por tomar probably el not very tiempo de pleasant, escuchar algo que but quizás I para hope ustedes no that sea it will muy lindo de escuchar, pero enlighten espero something que and de alguna bring manera more light to the encienda world, and alguna that's luz why en su vida y I'm happy también to take the time propague la luz en la vida. to share my journey. Así que, bueno, me voy a tomar un momento para compartir con ustedes mi viaje. Yeah, as Janet said already, I Como was ya born in dijo Germany, Janet, yo in nací East en Germany to be Alemania, precise, en and Alemania del Este, para ser más I preciso. was born to a normal German family, as you can Y say. tuve I'm una going to share also familia a muy normal en PowerPoint with Alemania. some Voy a estar pictures compartiendo so con that you get ustedes a better un impression. PowerPoint con algunas imágenes para But que I need to tengan say, una like, idea más first of all, clara de that mi my vida, parents were not pero lo neo-Nazis, primero que quiero decir es que mis padres no eran I had a very neonazis. happy childhood, Tuve una as you can see infancia muy shortly, feliz, but my pero parents, they were not aware mis padres of the path no that I took sabían de when ese I was rumbo que younger. yo estaba tomando como So niño. I grew up Así que in Germany, yo crecí en Alemania. and at some point in my life, Y en I algún decided momento en mi to vida start decidí karate, que and quería hacer I karate. was very quickly very successful, Y muy rápidamente and me volví I exitoso started en esa área. to bond to the people in the group, and Y we were empecé hanging a out unirme con la together. gente de mi We grupo, were going to training reuníamos, camps. We íbamos became friends, a and campamentos para many entrenarnos, of the hicimos people in the group amigos, y muchas de las personas que eran parte de older ese than me, or grupo at least eran mayores que yo. in my age group. Algunos And tenían mi we edad, were in pero otros eran Germany más grandes. like the standard for karate Y en and traditional Alemania éramos karate. el estándar del karate So we tradicional, were for éramos many los years German mejores. Y champions, durante muchos and años fuimos we would campeones en compete on a very Alemania high level, y competíamos and we would a alto win nivel many trophies. y We would, ganábamos trofeos. like in the end, I was a second black belt. Y de hecho yo llegué al segundo This was the cinturón core of negro. our group. Like, we Y were esto just era hanging el out centro, to era lo más karate. We importante were en nuestro grupo. Nosotros successful. simplemente nos We had reuníamos porque friendship that we amábamos el shared, karate y and la amistad que we teníamos enjoyed our se sport. unía a eso y estaba But while vinculada a este hanging out deporte y a nuestro éxito. together in one of the Pero a training medida que camps, estábamos juntos, someone pasábamos tiempo started to juntos, bring some algunas neo-Nazi personas music, empezaron a and compartir música neonazi. this neo-Nazi music Y esta like wasn't in música our plan in the neonazi beginning. Someone just quizás brought the no estaba music. It was illegal, planificada, alguien obviously, in simplemente trajo la Germany, música que and además era ilegal de we listened escuchar to the en music, and Alemania. Y slowly it nosotros la became escuchábamos y something poco a attractive for poco us, something se that is volvió algo bonding us, atractivo para something nosotros, that era is algo que nos forbidden, unía, something that era algo is prohibido, like hard to get. era algo difícil de And conseguir it muchas was all veces. about the Second Y World War. se It was about the trataba sobre la soldiers. Segunda It Guerra was about Mundial, sobre los the soldados, foreigners sobre los that it's not right how they are extranjeros treated, and y que no how they estaba bien behave, la and forma en la que that we have ellos the right actuaban y que to harm nosotros them, or teníamos el derecho de to kick them out of the lastimarlos country. o de echarlos de nuestro And país. we all know that our environment is Todos influencing sabemos us. que nuestro entorno The siempre things nos that we're eating is influencia, influencing lo us. que comemos nos The people that we influencia, are surrounding las ourselves is personas de las que influencing nos us, but rodeamos also the nos things that we influencian. hear or that Pero we aquellas see. cosas que escuchamos, aquellas cosas que So as a vemos también nos teenager, influencian. I Entonces, listened to neo-Nazi como music, and adolescente yo escuchaba we música started neonazi to hang out y me empecé a reunir con in otros our group, and grupos we started to speak about the y a su vez neo-Nazi music, hablábamos and sobre we la started to música sing the songs. neonazi y cantábamos sus canciones. And back then we didn't Y en ese think that momento this creo que no is hurting people, pensábamos que eso right? podía lastimar a alguien. You just feel Simplemente powerful. nos You sentíamos feel right. poderosos, You sentíamos que feel teníamos la razón, superior. nos You feel sentíamos that you can do superiores, anything, and I sentíamos que think many of podíamos hacer us lo que saw it quisiéramos in the y news creo what's happening que in the USA. muchos de That there are nosotros, por many people ejemplo, that hoy think vemos that they que are en above las the law, noticias hay muchas or personas that que they are piensan que above están other por people. encima de la ley o por That's how we encima de felt, otras personas y nosotros nos that we could do sentíamos así anything that como we want, ellos, podíamos hacer lo que especially to quisiéramos, foreigners. en especial And a los extranjeros. the music was kind Y of la the beginning, música fue como and el what came after comienzo. was Y lo that que vino después
we started to join neo-Nazi fue parties. que empezamos a unirnos a otros What does it grupos mean, a de neo-Nazi neonazis, party? partidos Like neonazis. it's ¿Y qué basically son some people básicamente? hanging out, Bueno, listening son to this personas que se music reúnen, que escuchan and esta feeling música happy about y que se hurting sienten other people, felices cuando or lastiman a otras personas. that they have dreams that the country could be only Sueñan of que one su color, país puede or tener un solo that there could color, be a war again and o que certain laws could podría be in existir place. una guerra y que podrían tener algunas leyes And nuevas. without questioning these Y things, I was sin 14 and cuestionarme 15 estas cosas, years. porque tenía 14, 15 I años en just ese believed what I momento, heard, and simplemente creía todo lo que I liked escuchaba what I heard. y me gustaba lo que escuchaba And además. it felt good to belong to a Y group además that me was very sentía bien powerful. porque pertenecía a un grupo que When era you're in a muy group poderoso. that Y cuando is kind of above uno the law, forma it's like parte de un grupo que outlaws está por encima de la ley o that vive al margen de la that ley, doesn't respect the police, no doesn't respeta a la respect any laws, policía, that doesn't no respect respeta other las people, leyes, no respeta a otras personas, then you feel powerful in a way. ustedes de alguna manera se van a sentir Obviously, poderosos. it's a fake power. Obviamente que es un poder falso, ¿no? But that's how we felt back then. Pero And nosotros nos sentíamos así. we started to bond to other groups. We started to bond Allí with other empezamos a unirnos people con otros that grupos, were con very otras influential, personas very que strong también people, nos influenciaban, que tenían mucho poder, powerful people that didn't have regular jobs. que They no were tenían involved in trabajos comunes, por ejemplo. in Por drugs, in ejemplo, illegal estaban music. vinculados con música But when you're a ilegal, teenager, I think en el tráfico de drogas o de armas, pero lo que sucede cuando uno you es like belonging to this group. adolescente, a uno le gusta la I idea de liked ser it. parte de un grupo así, o por lo menos a And mí at me some point, gustaba. when we were hanging Y out en and algún we momento, were mientras que doing estábamos karate and reuniéndonos going to y hacíamos these parties, karate y we participábamos en realized estas that we fiestas, can't nos dimos really cuenta listen to de all the que music if no we don't have our podíamos own place, like, escuchar because esa the music can't be música y played in hacer estas public. reuniones si no teníamos un lugar propio, porque And no podíamos so escucharla en público. we started to Entonces build our own brotherhood. comenzamos a armar nuestra propia hermandad. So we started to hang out, but now Nos with some reuníamos, clothes, you pero see the ahora black leather teníamos, vest, como pueden you see the ver, black cloth, nuestro you see uniforme maybe also negro, con los the chalecos necklace. negros. It's También ven a que hammer tenemos of unos Thor collares, from que the es el German martillo de Thor, mythology. de la mitología And we germana. would always like walk around Y like this to intimidate people caminábamos por la also and calle to así, show that we queríamos belong to intimidar a la to gente y a su something. vez queríamos We would demostrar que have a name pertenecíamos for a our algo. brotherhood. It Teníamos was un attached nombre in the para front and in the nuestra back of our hermandad, vest. que estaba en la And parte we frontal would y we trasera de would nuestros try to chalecos, intimidate people. y de alguna manera It tratábamos de was intimidar a like la common gente. that when we wanted to Era go muy to común que the cuando public nosotros queríamos, por transport ejemplo, usar el and transporte there was someone público of color or y something, había alguna persona que then no we era blanca, would try to intimidate him nosotros until he would intentábamos move his intimidarlos seat para and we que would se sit fueran de in donde his place estaban just sentados y because se movieran de donde we felt estaban, that we could do it. simplemente porque nosotros sentíamos que We didn't podíamos hacer consider eso. any No other person. We considerábamos a just nadie más que a thought nosotros what mismos. felt is right for us. Simplemente queríamos hacer lo que se sentía bien para And after we nosotros. started having this brotherhood, Y una vez we que creamos started esta hermandad, do our own music. empezamos a And crear in nuestra this propia group, we música, didn't y just en este grupo like always listen to bad no music and solamente everything. We would escuchábamos also have la regular birthday música neonazi, parties, or también we would teníamos have, fiestas I de don't know, regular cumpleaños, gatherings, like a a veces nos holiday trip or something. reuníamos para But it was always under vacacionar, the pero umbrella of todo estaba bajo ese the paraguas German mythology, de la the mitología neo-Nazis, germánica y de los neonazis, Hitler, obviously. de Hitler obviamente. If we don't like foreigners. Si a ustedes no les gustan And estar con we would also bond together. We were extranjeros, serían friends. parte del grupo. Pero lo que importa es que nos And at some sentíamos point, amigos, teníamos un lazo. we started to build our own clubhouse. Y llegó un momento en el que creamos nuestro propio Clubhouse pequeño that bar. was never discovered by the police in Era un Berlin. bar que de hecho nunca fue descubierto por la And it was in the policía. backyard of my Lo coach. teníamos en karate el coach. fondo de la casa de mi My entrenador de karate coach karate. was standing here Mi in the left. entrenador de karate lo pueden ver This aquí is a la my karate izquierda. coach.
lo estoy marcando aquí. He became like a father figure for me and Y él like se a good volvió como friend. una figura So I paternal para came to mí. his house, he Éramos would cut my amigos, yo iba a hair, su or casa, él we me would cortaba el talk together, pelo, or we would just charlábamos, like speak about developments in hablábamos Germany and sobre how el good it was gobierno in en the Second World War. Alemania y sobre lo buena que era And el it was gobierno durante la Segunda our Guerra clubhouse was a Mundial. meeting point for Y people ese bar que teníamos that era un punto de were encuentro para like-minded. muchas personas que Now we pensaban had the como place where nosotros. we could invite people. We had Teníamos the entonces place un where we lugar could en play el the que music. podíamos invitar We had a place amigos, where we could podíamos gather other tocar nuestra people. música, podíamos And reunirnos con otros the grupos. person here, for example, Y esta is persona aquí que están someone viendo, por that ejemplo, que yo estoy marcando, starting a neo-Nazi estaba party comenzando in un Germany, the partido Gesinnung. neonazi We had musicians. en We had one of Alemania. the Teníamos músicos musicians también, tenemos from a uno de Germany, from los neo-Nazi bands. músicos alemanes de un grupo And neonazi. we had a very particular view on Y Hitler and the teníamos Third una Reich. visión muy particular sobre Hitler y el Tercer Reich. I know it might be hard for you to see these Yo pictures. sé que quizás puede ser muy difícil para ustedes, muy duro I ver wanted estas to show them imágenes, to pero also explain like quiero our view. compartirlas para explicar cuál era nuestro When punto de vista. we saw Hitler back then, Cuando nosotros we veíamos viewed a him Hitler, as a very powerful nosotros man, lo considerábamos a un hombre man muy that poderoso. doesn't listen what other people Era un say. hombre He's just que taking no what he wants escuchaba to take. lo que las otras personas That decían he's de very él, él powerful, simplemente that he tomaba can lo make que quería. changes, Era muy poderoso, that podía he lograr los is trying to cambios que build él an quería elite in a way. lograr y quería crear una élite And de alguna manera. the Holocaust, as you can Y el see in the picture in the holocausto, bottom, como pueden ver aquí en esta is imagen, was for us something that fue para that was nosotros necessary and that was algo que okay, era that necesario, was estaba bien, legitimate. era algo legítimo. So we never really thought Entonces nosotros nunca about pensamos like what happened to the people and how en lo que le terrible it sucedió was, a esa gente y lo like being treated terrible like que this. fue que los trataran de We esa were happy that manera. it happened, Nosotros estábamos felices and porque our había view sucedido on el Hitler was holocausto. in a way that Y nuestra he visión de didn't Hitler do the job era que él completely, no that he hizo didn't el do everything. trabajo de forma completa, no hizo todo lo que tenía And que hacer. at this time I was Y en ese 15, momento de mi 16, vida yo and tenía 15 o I 16 had años all the school education in Germany. y We had yo clearly all había the pasado por el information liceo en Alemania, yo tenía toda la what happened información in the war and histórica that de lo que Germany había caused pasado durante la guerra, a del lot of costo que pain había to tenido other para people and Alemania y caused a que lot of death Alemania in Europe. había But all this generado education like mucho, didn't mucho prevent me to dolor think y like mucha this. muerte a lo largo de Europa. Pero esa educación me llevó I think a no before I go on, pensar I como think one of the reasons is creo also antes de that our continuar group es que una was de las razones por isolated. las que Like esto me we would hang sucedió out together es que in este our grupo estaba muy clubhouse. We would aislado. hang out Nosotros nos during sport reuníamos competitions en or on nuestro training camps, barcito, but we would nos reuníamos durante not las bond competencias with de other groups deporte that o are en los not campamentos de neo-Nazis. So we would entrenamiento, always be pero around no neo-Nazis, teníamos contacto and con that otros didn't grupos que no encourage eran neonazis. our Entonces open-minded siempre thinking, estábamos obviously. rodeados de otros And neonazis y eso de we alguna would, manera it no nos was even llevaba a tener una mente más so abierta. strict that we wouldn't go to foreign restaurants because we De didn't want to give hecho, them money todo that era we earned. tan We estricto didn't want to support that they are que successful. We wouldn't nosotros go no to íbamos a certain restaurantes movies extranjeros because we porque no knew they were queríamos produced darle el by dinero que nos habíamos the US ganado film industry, a un or we wouldn't extranjero, buy no certain queríamos que clothes fueran because they were exitosos, no supporting íbamos a ver ciertas like películas porque or sabíamos owned que, by por ejemplo, Jewish eran parte de la industria de Estados people. Unidos, o no comprábamos alguna We wouldn't ropa buy porque oranges from los Israel. propietarios de las tiendas eran There were even ricos, no songs about it. comprábamos naranjas, por ejemplo, And y había canciones most importantly, we que didn't nos question motivaban a no our hacer thoughts. eso. We always Y creo que lo más believed importante es que that nosotros our no view nos was the right view and the cuestionábamos. other people Siempre creímos que had lo it que wrong. nosotros pensábamos estaba bien I think y many que of us todo el can resto estaba relate because, like, equivocado. Creo que many muchos de cases alguna manera when we are very podemos encontrar un punto de strict with any contacto con thought, eso, porque en algunos we momentos think cuando we somos are the muy right person. estrictos en lo All que the others, pensamos, pensamos they que can't somos relate. los únicos que tienen la It was such a razón y case. todo el resto We thought está that we would rescue equivocado. Germany, and Y ese fue el we caso didn't para nosotros.
Nosotros creímos que We podíamos didn't connect rescatar to a all the Alemania multicultural y thinking, to the no nos conectamos a un pensamiento más integration of other multicultural, nations and a la other people, being integración de open-minded, otras being naciones y compassionate. de otras We personas. thought that it No would éramos weaken ourselves bondadosos, no and teníamos our people. compasión. Pensamos que And si éramos así íbamos a ser más débiles. it changed at some point Y when I started hubo un to cambio join en mi vida en university un and when I momento started to cuando join the comencé army. a ir a la Because at some point universidad y también en el ejército, I had to porque hubo un engage with momento other en el people. que yo empecé a It was relacionarme con isolating otras during school, personas. Yo going estaba muy only aislado en out mi with tiempo de my neo-Nazi friends secundaria, to neo-Nazi solamente parties. pasaba tiempo con mis Every amigos Friday we had the neonazis, party. los viernes tenía fiestas con I was ellos. in charge to organize the Yo parties. I was in charge estaba encargado de to run the organizar evenings. al partido I y a would las look out fiestas for que new members teníamos. Yo or to buscaba make reclutar friends to other miembros groups. nuevos, intentaba hacer amigos con otros grupos neonazis. And we also Y had our plans to make también changes in teníamos Germany. planes, So queríamos crear we had cambios en Alemania, abilities to get weapons. queríamos obtener armas. We had our clear view about Teníamos una visión which muy politician clara sobre did too much cuáles and eran should los not be seen anymore. políticos que no And we were deberían always estar waiting, más like, en la when escena is the right política y moment for siempre these estábamos actions? esperando el And momento thanks God, correcto para we tomar una we acción. didn't do these Y actions. por suerte no hicimos nada. But there are still people. Pero aún quedan personas. Everything okay? ¿Todo bien? ¿Me están escuchando? ¿Pasó algo? Yeah. Okay. No, sí, está todo bien, perdón. So we didn't do these actions. And Así que como les in the decía, nosotros no university tomamos in the army, acción, pero cuando yo I started estaba to en meet la other universidad people. y en el It was the first ejército, time that I empecé really a had to conocer otras open myself personas. up Y to esa other fue la people. primera vez que tuve que It empezar a was the first abrirme. time when Fue la primera people vez that didn't know en me la que otras just personas accepted que me. no me conocían me aceptaban And I didn't por share with quién them that I era. was in a neo-Nazi group. Obviamente yo no I compartí was con just ellos que like era parte de un closing grupo my neonazi. mouth because our group Me wasn't mantenía a group callado, porque nuestro that grupo no gathered very era un simple grupo people that would que beat up people in the tenía street. personas muy Our group simples o was que simplemente iba por la calle a buscando gathering of reclutas. very Nuestro intelligent people. grupo era We don't have una tattoos. unión de personas muy We inteligentes. didn't show off Nosotros no or show off queríamos our opinions. We simplemente didn't andar share our opinions alardeando de when it didn't nuestras fit. opiniones, no las Yes, compartíamos we con would todo wear el these clothes mundo. and we would intimidate people. But Nosotros when I was usábamos working, I nuestro was uniforme e shutting my mouth. intimidábamos a la gente, When I pero was cuando at school, nosotros I íbamos was caminando por la calle, careful what I estábamos would en say silencio. and what I Cuando and estaba wouldn't en el say. liceo, era muy And cuidadoso a la hora de expresar mis in university, opiniones. people that didn't know Y cuando me, estaba en la they just showed universidad, me how las they live personas life. no me They took me to football conocían, camps, pero me to empezaron a mostrar football cómo vivían su vida. place, Me llevaban a un and partido de we would go fútbol, to me parties together with normal llevaban music. a We would study entrenar, together. We íbamos would a help each other, fiestas, and that estudiábamos started something juntos, in nos me ayudábamos that los unos I a los thought otros. about Y the eso group, empezó a and I remover thought about algo dentro de mí. Y yo empecé what a we're pensar doing en in the este group grupo and en how el que we're thinking, estaba y and pensaba lo I que kind of enjoyed hacíamos y la more forma en que to be teníamos around de people pensar. that are Y empecé a open-minded and disfrutar they're más estar positive con and that they're personas helping each que other tenían una than all the apertura time mental, que thinking eran about this hate positivas, and que this se hatred and ayudaban, this en vez de anger pensar and todo este this tiempo en este like odio, en esta ira que intimidation and thinking sentía, en esta superiority. necesidad de intimidar, de And sentirse so superior al the otro. time in university Entonces, ese tiempo por el que was pasé like en la kind of healing for universidad, me. de alguna manera me Um, curó. I just recently reached out to someone Y that de I met hecho, hace in poco university and was helping me with, hablé con and he un que me estaba ayudando. Jonathan está en silencio. to him. Le voy a avisar. And Jonathan, sorry, you were muted. Can you repeat what you just said? Someone muted you. yeah, no problem, no problem. Thank you. Va a repetir lo que dijo porque lo habían silenciado. Okay. So I just reached out to someone Entonces empecé a acercarme a un amigo and de la he was universidad helping me back then y él me because he estaba accepted me ayudando en how I ese was, momento, porque él me how I aceptó presented como myself to yo him. era.
como yo me And presenté a él. he didn't know that I was in a neo-Nazi group. He Y él only no found sabía out que yo now, era 10 years parte de after. un grupo neonazi. De hecho, se enteró And recién, 10 años that's how después. concealed we were. We were like Y very eso les demuestra a elite group, ustedes very well connected to other lo mucho que groups in Europe and escondíamos lo que Germany. éramos. Éramos un We had grupo very de clear élite plans about what should que happen in estaba Germany. conectado con otros grupos We had the en Alemania. abilities Teníamos to make it planes muy happen, claros de lo que queríamos but hacer. Teníamos la capacidad de tomar we were acciones si waiting. We wanted queríamos, to go up pero the estábamos hierarchy esperando. to be more Queríamos ir influential subiendo en and not la to have like jerarquía, short-term tener más actions. We poder wanted to have a long-term para effect. que las acciones que tomáramos no And tuvieran thanks un God, efecto a in this corto process plazo. of waiting Pero for the gracias a long-term Dios en effects este and the long-term proceso actions, de I espera met people like que the friends tuvimos, in yo empecé university, a conocer a and they otras started personas, como something in me amigos that de la opened myself, universidad, that y opened my ellos heart, me ayudaron that a opened abrirme, myself, my abrieron mi mind. corazón, me abrieron a mí, And me I abrieron just need to be la clear that mente, in this time, y I creo que es was the leader of importante the neo-Nazi que group ustedes together with sepan que my yo en ese coach, momento era el líder del and grupo neonazi, I junto couldn't share con these mi thoughts with entrenador de them, karate. obviously. So Y yo obviamente que no I couldn't podía tell them compartir how I con la felt. gente I de mi couldn't tell grupo them estas what cosas que yo my estaba belief pensando. system is or No what I podía learned in decirles lo university. que I sentía, just had to no deal with podía it, and I contarles didn't lo que know if estaba it's the right aprendiendo en la thing. Is now the universidad. Tenía que neo-Nazi group the encontrar la right thing, forma de or is the hacerlo. university the Él me right thing? But they preguntaba, were always the wrong ¿quién tiene la guys. razón? They were ¿La always so gente del soft. grupo They were always neonazi, la gente de inclusive. la They were always so universidad? democratic. They Bueno, were esa always so gente era open-minded. demasiado Are democrática, they now the bad demasiado boys or they are blandita, the good boys? demasiado abierta. So Entonces, ¿quiénes son los it was a lot buenos y of quiénes son confusion. It los was a malos? lot of Para mí era muy like confuso from one place to the other, and also the y group mi that I was cabeza in iba was de un my lado al neo-Nazi group. otro. Y a They su were my vez, friends. ese grupo del que They were my yo only friends that I had participaba, del until que now. yo me sentía So parte, at era el some grupo point, neonazi. Ellos I eran started mis únicos amigos hasta ese to momento. listen Entonces, en to en different un punto spirituality. dije, Maybe quizás tengo que empezar a you know escuchar la postura de the power of personas con now or conversations diferentes with God. And sentimientos y here in the espiritualidad. PowerPoint, Quizás I'm conocen showing estos like the libros neo-Nazi que group les estoy mostrando on the aquí. right Aquí, por and the ejemplo, books on pueden the ver left, a and la it's like derecha el grupo equally shared. neonazi y Maybe los it's not libros even a la equally. izquierda. Maybe it should be more, the Y line should be more here. quizás Because it was the la línea tendría que beginning estar un poco más where I corrida, porque started al to learn principio, something else cuando that yo didn't reach my comencé mind a until aprender then. algo que But no the era main parte factor de mi was vida still hasta the ese neo-Nazi group. momento, predominaba el grupo It was still a neonazi. huge influence Eso era lo que in my life. predominaba en mi vida, tenía más And when influencia en mi I vida. started to listen and Pero to read cuando yo these empecé books a and escuchar to a attend otras even personas, a leer estos workshops, libros I e inclusive a ir a I talleres, I started to have a desire for more of these empecé a thoughts, sentir like of un deseo, un anhelo de algo forgiveness, más, creator, un anhelo de and living in the perdón, now de este and taking creador responsibility even. que me And perdonara y que me ayudara a at tomar that point, like I responsabilidad de had a mis dream, acciones. Y en ese momento tuve un and in this sueño. dream, I was Y en ese flying in sueño a yo estaba like to the south, volando landing hacia in el a sur. cave, and in this cave, I was Llego a una resting, cueva and y en esa cueva me pongo a in this descansar cave, I saw the word Kabbalah y on de the repente wall, vi la palabra Kabbalah. and this is when Y Kabbalah. I didn't know what Kabbalah yo no is. sabía qué era el Kabbalah. I found Kabbalah, or Y Kabbalah lo found me encontré probably. de repente, o quizás And me here encontró again, a I mí. was still in the neo-Nazi group. Pero And recuerden again, que I yo think todavía the era parte del percentage is grupo way neonazi. more Y towards creo the que neo-Nazi quizás group esa línea than towards sigue sin Kabbalah. demostrar claramente lo que But más with finding predominaba. Lo que más Kabbalah, predominaba I era el found an grupo excitement to neonazi. myself. Pero cuando yo encontré el I was Kabbalah, excited that I found me Kabbalah and empecé a that I sentir found something entusiasmado. that I felt is Sentía deep and entusiasmo de haber encontrado algo like que removía has algo wisdom and can help profundo me. dentro de mí. And in the same Era time, I was sabiduría. leading the neo-Nazi group, Pero a la vez and yo I seguía would siendo go el there and líder del listen to grupo the neonazi. music, Yo me to the reunía con parties, ellos, escuchaba su and hang out música, with my iba a sus friends, fiestas, and me I couldn't share reunía con anything mis with them. amigos y no podía Couldn't share compartir that este I otro found lado the de Jewish mí. mysticism. No podía decirles que había And encontrado este misticismo. at some point, I Y llegó un momento started en el que Kabbalah, obviously. Need to go back comencé maybe. a aprender más. When Creo que voy I a when I volver started a la studying otra Kabbalah, I just attended presentación. Cuando comencé near a like acercarme a la a lecture, Kabbalah, and fui it a was una an reunión introductory lecture.
Era when I came to una this reunión lecture, introductoria y the cuando lecture was fui in a esa former reunión, Jewish se area hizo de of hecho en un área Berlin. que It antes was next to a Jewish era un school. barrio It was judío en next to the Berlín, Jewish estaba al lado cemetery, de un and it was cementerio taught judío, de by una a escuela Jewish man judía, with kippah. y el And instructor I era came un hombre there, judío and que usaba like I su had kippah. these two parts in myself. Y cuando llegué One había como dos part, partes I de mi said, like, persona this allí. can't be right. Había They're una parte que everywhere decía, Jews esto here. está mal, son todos judíos. And that was the group that I Y eso hated the most. obviamente So I para mí felt era highly conflictivo, porque ese uncomfortable. era el grupo que yo más odiaba. And at the Entonces same me time, I sentía felt this incómoda. other part in me Pero where por otro lado I said, había like, otro wait a lado moment, de mí que maybe decía, pero listen to espera un him. momento, Maybe he has ¿por qué something no to lo say. escuchas? Maybe he has Quizás tiene algo something para that is helping decir, you. quizás tiene algo que te ayude. And the introductory lecture was just 1 Y en hour. esa reunión And introductoria in de this 1 una hora, hour, he was ese instructor reminding my soul me estaba that was recordando covered a mi alma, from all the actions, from a all the esa alma que negativity, from all estaba the permeada de todas esas acciones, de from all the esa hatred, from all negatividad, de the todo ese pain that I odio, de caused todo my ese soul, dolor que from yo all me the había pain that I causado y caused others. había causado a When I otras just personas también. when I hit them, when I Entonces intimidated cuando them, yo golpeaba a alguien, when cuando yo I intimidaba a put them alguien, down, cuando yo menoscababa y when menospreciaba a alguien, when I caused pain cuando to yo a les lot of people, causaba dolor, my soul was deeply mi covered alma from layers on layers on también layers, estaba and cubriéndose my de soul didn't capas y capas y see much capas y light. capas de And odio. then there was this Mi man alma no standing in veía la front of luz, me pero and telling había un me, we're hombre here que for estaba parado tikkun, frente a for mí correction. y me decía que nosotros We're estábamos en el here mundo para la tikkun, because we have para la choices, we have free corrección. will. We can Estamos choose a aquí porque negative tenemos action, libre and we can albedrío, choose a positive porque action. podemos elegir He hacer talked cosas about positivas o cosas responsibility. negativas. Él habló de He la talked about responsabilidad, sharing, él habló de not only to compartir. Germans, not only to No neo-Nazis, sharing solamente con los neonazis, no solamente con los to everyone, alemanes, and compartir con sharing todos. when it's uncomfortable, Y sharing when compartir you don't want to aunque sea share. incómodo, compartir aunque uno no quiera. And I guess he was in a Y similar creo situation. que él estaba en una He posición found out parecida a very la soon mía. that I Él muy came from a very rápidamente special se group, enteró de que yo venía de un and grupo muy his particular. father was in a concentration Y camp. su padre había estado en un campo de concentración. He survived, Su and padre he había fought the Nazis sobrevivido. Él luchó contra los in nazis the time of the liberation. en la época de la liberación de los campos de concentración. And he also had the choice to help Y me él también or not to help se me, but he enfrentaba a chose una to help elección, me ayudarme o no. for Pero él himself and eligió for me. ayudarme por él y por And mí. from the first moment that he Y found desde out, el but primer also before, momento en obviously, que él se enteró he de always quién era treated yo, me siempre me trató with human dignity. He con welcomed me. dignidad humana, me dio la He bienvenida, taught me. me enseñó, He helped me to understand. me He ayudó a wouldn't judge me. comprender, no me He juzgaba, wouldn't no me disrespect me, or he no me wouldn't faltaba el respeto, ask me to leave because I'm no me coming from a pedía que me certain fuera place. porque yo venía de ese grupo. From the first moment, he was Desde el primer trying momento to él erase all the layers quería that were borrar covering todas my esas soul, capas de odio taking que these layers up cubrían mi so that my alma. soul can see the light. Las removía una a otra para que yo That my pudiera soul can ver la make the luz, choice que to mi alma share with pudiera other people compartir without any con otros, blockages. And these sin blockages, ningún tipo de obstáculo. I created them. Y esos So obstáculos he les helped había me to creado understand that yo. it's my Y él me responsibility to ayudó remove a them. entender que era mi responsabilidad ir sacando And esos obstáculos del at camino. some point, he even invited me to Y en un his momento hasta house. me It was invitó a the su picture casa. that you saw, Es la imagen the que Shabbat picture, vieron and on the del other Shabbat. side, the neo-Nazi group. De un lado So I estaba el thought I'm Shabbat, coming del to a otro dinner lado el grupo with the neonazi. family. Y yo That's pensé what's que ir common a in cenar Germany. con esa familia era algo muy común And en Alemania. when I arrived there, Y cuando there was llegué this special a su energy, there casa, was this había special una energía muy rituals, especial, there were the había prayers and rituales everything. especiales, There was so much estaban las joy the whole night. plegarias There was y toda la like noche había tanta songs we were alegría. singing. We were just 5 or 6 Cantábamos, people, éramos 5 o and I 6 was the only personas, guest. creo. Yo era el único invitado. And this
this awakened something in me Y esto that despertó algo en mí helped to open myself que me ayudó a hablarme a mí and mismo. also to make Y different también me decisions ayudó a tomar otras afterwards. Because decisiones until then, I was después. probably Porque hasta ese studying momento about a year Kabbalah. yo llevaba un I año was más o still menos leading the estudiando neo-Nazi group. I Kabbalah, was still pero going to the school. todavía era el líder del grupo I neonazi, still had seguía the neo-Nazi participando music. I del still had grupo, my seguía clothes. escuchando su música, I seguía still usando mi considered all uniforme. the people in the neo-Nazi group Todavía my creía que friends. toda la gente del grupo neonazi eran mis And amigos. from the moment of Y Shabbat, desde joining el Shabbat, this momento light en el que me gave me uní strength, al gave my Shabbat, soul strength again esa luz me dio fuerza to en el make different alma decisions nuevamente and para tomar to otro save camino myself. y para salvarme a mí So mismo. when I came back home, Entonces immediately cuando volví I a casa ese día, sorted out some music de inmediato and decidí sacar toda la música que I tenía. threw away some clothes. Tiré I parte didn't de throw la away ropa. everything. I didn't throw No away tiré all the todo, music, but no tiré todos los I had the CDs, strength to throw pero away tuve something, la fortaleza to de start. empezar a tirar algo. Empecé And a hacer algo. I would still go. The next week I went to the Y la neo-Nazi group semana siguiente and we fui had to de party, todas but maneras I al went grupo and it neonazi, didn't fui a feel la right fiesta, anymore. pero ya no se sentía It bien. wasn't the thing that I Ya wanted no to era have in lo my que life. yo quería para mi I vida. couldn't listen to the music, Ya no podía escuchar más but esa I still had música, this conflict that pero the todavía people were my sentía el friends, conflicto. Ellos eran and mis leaving amigos. then would mean that Y I didn't have dejarlos friends. para mí significaba que me iba a And quedar sin amigos. going out there would mean Y that I could seguir also yendo be in significaba para trouble mí in some way. que iba a estar de alguna manera enfrentándome a algunos Because problemas. people like me Porque are not very welcomed las personas como yo no these son circles. bienvenidas en círculos neonazis. I did it anyway. I found excuses Pero during encontraba my excusas studies mientras que estaba why estudiando I shouldn't Kabbalah, have the hair cut in a certain way, or why I pensando por shouldn't dress qué up, no debería why I shouldn't vestirme de wear una the vest forma o anymore. I por said, like, qué when I tengo que want to be dejar de usar mi successful in business, chaleco. I Yo can't be quiero ser seen with this clothes. exitoso, entonces no me I pueden can't ver come that often because I have con to esta study, I have to ropa. learn. No puedo seguir So I viniendo found tanto al excuses not grupo to go, but porque tengo que they were estudiar. suspicious, Entonces and at some empecé a point I encontrar also knew that excusas, pero it eso wasn't enough levantó to just lie all sospechas the en el time. grupo. I had Y to ahí make me di cuenta de decisions. que no era suficiente estar And mintiendo then todo I el came tiempo. to Tenía Israel que tomar una for Rosh decisión. Hashanah, and I was Y lo non-Jewish, que not sucedió fue Jewish. que And vine a Israel when I came back, por I Rosh had Hashanah, way more strength, and y cuando I volví a decided to make Alemania big changes in my ya me life. sentía So más fuerte. I Y quit ahí my es job. que I decidí dejar mi stopped trabajo, going to the group, dejé de ir and al I actually grupo moved to London to the y de Kabbalah hecho Center, and I me started to mudé a work in the Londres Kabbalah al Center. centro de Kabbalah y empecé a trabajar ahí. So when I started to work in the Kabbalah Center in Entonces cuando London, comencé a I trabajar was en el centro de studying 2 or Kabbalah 3 years en Kabbalah, Londres, estudié durante and I 2 o arrived 3 there with my años past, antes and I y became llegué in cargando charge mi mochila. of all the events in the Kabbalah Y me Center. volví el líder de todos los I was the eventos event del manager centro. for all the Yo Shabbatot, gestionaba y for all the administraba Chagim, todos for los all the eventos de Jewish Shabbat, weddings, for para all the todas Brit las Milot, ceremonias de for matrimonio all judías, celebrations, para todas las bar, bat mitzvah, celebraciones, everything. el Bat I had to take Mitzvah, care of todo. everything. Yo me tenía que hacer cargo de todo. And I was for the first time living with Y por primera Jewish vez people around me. estaba I was viviendo going to rodeado Minyan, de I was judíos. putting tefillin, Me ponía el filín, was eating kosher, comía and kasher, that helped my soul y to breathe. eso I was ayudó out a of que my mi alma town, de I was repente around good respirara. Me people, había ido de I mi would put pueblo, estaba tefillin, rodeado de and every buenas time personas. when I Y joined the cada vez Shabbat, when I que a la joined the mañana prayers, when I put tefillin, rezaba, cuando me ponía I el learned filín, through Kabbalah, you know that aprendía. you Ustedes don't do it just saben for a ritual. que uno no hace las cosas Putting tefillin, for solamente example, for a man por is el controlling the ritual, pero desire to receive nosotros, for the self alone. para los hombres, cuando estamos And rezando, desire to receive for the self alone, in my case, estamos is hatred. Because controlando what nuestro I'm deseo de thinking of, recibir solo para only the nosotros person mismos. Y para mí eso se in the conecta mirror, con el not odio, the other cuando pienso person. solamente en mí, en el hombre, en el So espejo I meditated on, y I en want nada to bind más. this desire. I want Entonces to yo control it. meditaba, I don't quería want to get controlar angry mi again. deseo, no quería I don't want volver to a fight enojarme, people. no quería pelear con otras And every time personas. Y I cada vez caught que myself that I was angry rezaba y again, cada and I vez que me put encontraba fingers and I blamed estando people, enojado and next y time again, culpaba a otras and again, personas and de again. vuelta una Every vez y Rosh otra Hashanah vez, was putting en the cada thought Rosh out. Hashanah, This yo year will be a different pensaba, year. este año va Every a ser Yom un año Kippur, distinto. En cada Yom put Kippur repentance. yo me And I learned arrepentía to de lo que connect había to all hecho. the
y to aprendí all a Judaism and all the tools in conectarme a way that al is judaísmo not traditional, de una manera but que that is quizás no es muy actually a tool tradicional, to help me pero change, entendí que to fue remove la layers herramienta para que yo from my pudiera soul that I cambiar, put, para to become a better alejarme person, de quién era to yo be a y changed para person, volverme una mejor to take persona, responsibility para for everything that I cambiar, did. para tomar responsabilidad por And todo lo at que some yo había point, hecho. I was asking myself, Y like, en un what can I do momento me empecé a preguntar a mí be closer mismo, to the light, ¿qué puedo to hacer be more para connected? acercarme más a la And luz, I para had the desire conectarme to más? start Y my empecé a sentir el conversion. deseo de empezar la conversión. And I believed, like, from this Y point yo on, creo que everything a will be partir de este smooth, everything momento will be yo nice. sentía que todo iba a estar bien, But it no iba was a the tener opposite, problemas, pero de because hecho sentí with the lo conversion, opuesto, I came back porque to durante el Berlin. proceso de conversión tuve que volver a Berlín. And coming back to Berlin, Y volver a just coming Berlín, back to the PowerPoint, perdón, vuelvo al PowerPoint para que lo vean. coming back to Berlin Volver a meant also Berlín asking myself, what también path do I want implicó to que yo me choose? empecé a preguntar cómo ser And you judío. can see the picture on the right, Y the ustedes pueden karate. ver esa imagen So hacia la derecha, yo y el I came back karate. to Berlin and I thought, like, Volví maybe it's a good to go Berlín back to the y neo-Nazi group. sentía que quizás puedo After all volver what al I went grupo through de already, neonazis. Había pasado por organizing todo for este 3 years all the proceso. Shabbatot and Estuve the 3 holidays and horas, living with 3 días friends y 3 now in semanas y 3 London and años with a trabajando en community, Londres, mostly en Jewish esta people. comunidad más que nada judía, I organizando las seriously cosas met en el my neo-Nazi centro. friends and I thought, Y like, maybe pensé it's a en good reunirme choice. con el We were grupo my de amigos friends, maybe it neonazis feels que right. tenía. Pensé que era una buena idea cuando The other volví a side would Berlín. have been, as you can see Esa here era in the una picture posibilidad, in pero in del the otro bottom, lado, como pueden ver, to study, la to otra sit opción que down and tenía to era study for the sentarme y conversion, estudiar para to mi learn conversión, halachot, to aprender el learn ajot, all the rules, to aprender learn todas las everything about Jewish reglas, life. aprender todo lo que implica la These were my vida en el choices. judaísmo. Estas eran las And in the opciones beginning, que yo I manejaba failed. y al principio fallé. I was alone in Berlin. Estaba solo en Berlín, I didn't know what to do, and no I sabía qué went to hacer the neo-Nazi friends y again. volví a mis But my amigos soul was neonazis, stronger already, so I pero didn't go mi back alma for ya long. estaba fortalecida. And Entonces I no cut volví durante ties mucho again. tiempo. I erased Y all the volví a numbers from my cortar phone, todos los lazos, and I sat borré a down todos los miembros for del grupo de 500 hours. teléfono y me senté I was durante sitting at home, 500 horas studying, estudiando en mi casa. studying, studying, studying. Estudiaba, estudiaba, estudiaba y estudiaba. And then eventually, after 3.5 Y years, eventualmente, después de 3 años y medio, I finished my conversion. terminé I mi adjusted my conversión. lifestyle. Ajusté mi estilo de vida. I ate kosher. I had the kosher Comía kitchen. I kasher, studied tenía una everything. I was in touch cocina with the kasher, rabbi. I did estudiaba my todo, estaba en mikveh. contacto permanente con And el rabino. just before I Y completed justo everything, antes de completar todo, it almost didn't happen that I couldn't, that I casi was able to finish sucedió my conversion. que no pude convertirme, Because at some point I didn't want to deal with all my past. porque llegó un momento en el que yo no I never quería spoke with lidiar anyone con about mi it. pasado. Yo no había Only hablado here and con there, nadie small pieces. del tema. Había dado What I learned in my pedacitos de la conversion is that información, I pero had lo to look to que all the negativity, aprendí to all the negative fue que actions yo that I did, tenía que mirar todas las to acciones take the negativas que había responsibility and llevado to a cabo en change mi them vida, before I can get a new había soul. que tomar So at responsabilidad some y point, cambiar. I met a journalist Y llegó un who momento en el happens to be que the me son encontré of con a un periodista Holocaust survivor, que de hecho es hijo de un and he was sobreviviente del gay, Holocausto, and he que was married, además es and he had 2 homosexual, children, está casado y and tiene we 2 became hijos, best friends. y nos volvimos mejores And he amigos. took the time Y él se tomó to el ask me all the tiempo questions about my life. de hacerme We met todas for las 30 preguntas hours or more, posibles sobre mi and he vida. was just asking all Durante the 30 questions, horas how I felt here, me how this preguntaba happened, cómo what me happened sentí en then. un momento, And he qué había wrote a sucedido en un full-page article día. in one of the biggest Escribió un German artículo en uno newspapers. de los periódicos And más when we finished this conocidos de project, Alemania. Y cuando only then terminamos ese the universe proyecto gave fue me que el the date universo de for alguna the forma me conversion. dio la Before, fecha it para was mi always that I conversión. had to wait. Antes siempre tuve que esperar. So he put the newspaper article Entonces out there, él and the next day I had my flight publicó to New ese York to do my artículo Orthodox y conversion. al próximo día yo me fui And para Nueva York from that a moment, hacer mi I conversión. felt
very Y different, and I was a very partir de happy ese that momento something yo me completed sentí in muy myself, distinto. Sentía que había algo and that completo en mi I alma. have now a new soul, that I have Y now a new ahora siento life. que tengo una vida nueva, And un alma when I came nueva. back to Berlin, I thought that Cuando volví forever de I ese would be living momento in a Berlin, because Berlín, here I have to reveal pensaba the que light, here siempre I have iba a to vivir en make the Berlín porque changes. era ahí donde tenía que But revelar la luz y hacer todos los at some cambios. point, someone Pero hubo un momento en el que from Israel came to Berlin. alguien de The manager of the Israel, Kabbalah Center in Israel de came to hecho Berlin, el and gerente del he centro invited de me Kabbalah en Israel, to me Israel, to invitó work in a Israel. venir a Israel, a trabajar a Israel. And in the beginning, I was Y al very excited principio and everything, me obviously, generaba but mucho I also entusiasmo, realized that it obviamente, pero will be también a me di next cuenta chapter de of que dealing with my past. iba a ser otro capítulo And de since lidiar then, I con mi can say, pasado. like, being in Y a Israel, partir de ese momento, my life desde que estoy changed, and aquí many en things Israel, mi opened vida up for ha me. cambiado y se han abierto I muchas started puertas para to mí. deal with my view on Comencé the a Holocaust. lidiar con I mi had propia perspectiva sobre el two Holocausto. events, 2 years now. I Hubo joined dos the eventos hace 2 años, de Holocaust hecho, Memorial Day, the Yom HaShoah. me uní a I participar was en el invited to grupo speak at de the memoria 75 years del Día del anniversary Holocausto. of the De hecho, liberation of hablé Auschwitz. en el aniversario de los And I 75 años de visited la liberación de Auschwitz, Auschwitz. and Visité Auschwitz I went to Yad Vashem, and I started y to make changes in también my life, in my empecé a view, hacer and I cambios keep en mi making vida, changes. en la And forma en la que veo el mundo y sigo haciendo it's a cambios. privilege to share Es un this privilegio journey para with mí compartir este you and with viaje, other groups as este well. camino con ustedes y con otros And grupos también. I hope Y that espero for this evening, that que something esta noche que estamos hablando juntos, changed algo cambie. in me, in you, in the world. Algo cambie en mí, en And I ustedes, hope en el that mundo. also Espero maybe you got an idea also, Espero like how I que was treated, quizás and that ustedes maybe puedan entender treating other people with human dignity, even though que they're making tratar a otras mistakes or they're personas con behaving dignidad, a pesar de badly, que se equivoquen o actúen is mal, helping them actually, and that we es lo don't único see que the los puede people ayudar. and Que judging them by their nosotros no actions, but tenemos que ver a la maybe seeing them in the gente por sus process, acciones y that juzgarlas if por sus they acciones, sino currently are doing bad ver el actions, proceso que maybe their hacen process y is el not dolor ripe, que the fruit cargan is not por esas sweet yet. acciones. Quizás la fruta no está They're madura doing the wrong aún, actions, están wrong haciendo las choices, cosas mal y toman las but to acciones believe in them, incorrectas, and pero tenemos que creer en that they ellos can igual, make better creer choices, que and that they pueden can tomar reach a better mejores level, decisiones, que pueden llegar a un and that mejor it nivel sometimes de just needs someone conciencia y que a veces to help them, simplemente to necesitan educate que alguien them, los or just to ayude, accept them. los eduque o simplemente los And I would acepte. want to welcome you Y to ahora ask the me questions gustaría que and me to reach hicieran out to Janet, preguntas, que le digan and a Janet por el chat they will qué be preguntas tienen y passing on the ellos van a questions. estar Feel free moderándolas. to ask any Por questions. favor, pregunten lo que sea que sientan. Hola a Hola, todos. Jonathan. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí? Hi, can everyone hear me? Fue difícil elegir. Tengo I have a lot of questions. para It was hard Jonathan. for me to choose, but we Y have 3 la questions for primera me parece muy Jonathan. interesante es, Jonathan, ¿por qué Kabbalah Jonathan, no otras why formas de espiritualidad? Kabbalah and not other forms of mysticism? ¿Qué What did te you find hizo in Kabbalah conectarte con el judaísmo? allowed you to connect to Judaism? Well, it's a good question. Qué buena pregunta. I think before I found Kabbalah, Creo que I antes de was encontrar very la eager Kabbalah, and very hungry to find estaba muy something entusiasta y profound, simplemente estaba buscando something algo deep, profundo, something complex. algo complejo. And I didn't know where to find it, Y no so my sabía dónde soul was encontrar like in eso. a state Mi of alma estaba en una big especie desire. de estado de And I anhelo. think now, after learning Y 11 creo years que ahora, Kabbalah, después de llevar 11 años I aprendiendo understand that Kabbalah, Kabbalah is something very profound and entiendo very que deep, es algo muy and profundo it's very complex, y and es muy it complejo requires y a lot of requiere responsibility and mucha ability also responsabilidad y to mucha face and to be capacidad honest
de with ser ourselves and to face honesto our con actions uno and to mismo adjust y de our life. enfrentarse a las acciones que uno hace y de ajustar And la forma en la that que uno vive. Kabbalah also has a lot of knowledge about Kabbalah life and the world brinda mucho itself, and conocimiento sobre la can vida, help sobre us el mundo en in sí many levels, mismo, from y nos puede ayudar en food to muchos niveles, relationship. desde cómo comemos a But cómo nos relacionamos con otras what I admire personas. about Kabbalah is Pero that lo que más Kabbalists always admiro ask es why, que en Kabbalah siempre not preguntamos why por from a qué. victim point. No por Why? qué desde Why is una it happening to perspectiva me? de sabiduría, No, sino por qué why me is this in my life? sucede esto, por What qué do I está need to esto en mi learn? camino, qué tengo Why que do I need to do aprender de Shabbat? esto, por Why do I qué need tengo to que pray? cumplir con Shabbat, por What qué can le I do tengo from que it? rezar, And because I qué had aprendo de esto. thousands of questions, Y a and there partir was de a esas wisdom that miles was de preguntas, able to answer all these encontré que había questions of una why, sabiduría I mayor connected so que me deeply. ayudaba a responder And I found esas with preguntas. Y every ahí fue que why yo that me I asked, conecté. another answer that helped me. Yo preguntaba por qué And y that's había helped una me to respuesta. connect. And I didn't Y eso find it fue lo que me in ayudó any a other path. conectarme. Y no And lo I encontré en didn't ningún also find otro it like in camino. Judaism, in the No lo traditional, encontré en because el sentido I tradicional clearly en had el the question of judaísmo, why. porque And tenía la pregunta sometimes clara people de tend to por qué. answer Y because muchas it's veces la written, and gente that was not contesta enough for me. porque así está I wanted escrito. to ask, Y I para mí wanted no to era understand why, and suficiente. Yo there's quería a reason entender por qué. why Y hay siempre things una are like this and razón. not a ¿Por qué different las way? cosas son de una forma y no Why de a holiday otra? is on the first day or on the ¿Por 15th qué day, or why it's in this month una and not in this month? festividad es este mes There's y a no reason, este otro? there's a Es este system, día, es otro. and that helped me to Hay una connect. razón, hay un sistema. Y con eso me conecté. Janet, estás en silencio, no te escuchamos. Gracias. Yo tengo una pregunta, Sorry, Jonathan, que Janet se was repite muted. muchas veces en el chat, Okay. I have a y question es that a lot sobre of tu people familia, ask today, and it ¿no? has to do with Y your sobre tus family amigos. Primero, and your friends. ¿cómo reaccionaron tus First, padres ante how did your la parents conversión? react when you Y told them that you segundo, were los converting into amigos neonazis se Judaism? enteraron de tu And then, cambio y did your cómo neo-Nazi reaccionaron. friends learn about this conversion, Hay and what muchas was their preguntas reactions? que tienen que There were ver a lot cómo of es tu questions that entorno have to familiar do ante este cambio with tuyo your family background y su prior reacción. to you making this change, and how did they react? Yeah. I didn't share my No neo-Nazi background with compartí my con parents mi until familia que era I finished my neonazi conversion. hasta que ya había terminado la So conversión. I was 10 years in the neo-Nazi De group, hecho, and I yo started estuve 10 to años en el learn grupo Kabbalah for 6 neonazi, years almost. empecé a aprender And my Kabbalah, parents estuve didn't 6 know my años motivation aprendiendo to study y mis Kabbalah padres no sabían qué me and motivaba a to estudiar convert, why to y a convert even. convertirme. And they were afraid. They were Y de hecho why les dio would miedo. he convert Se now? preguntaban por qué se And quiere convertir are we ahora. losing our son? ¿Estamos perdiendo a And nuestro hijo? what is he doing? Like, what ¿Qué is he está thinking? haciendo? And ¿Qué está they didn't pensando? know the connection to my No past. entendían And I cómo was se conectaba ashamed eso a mi that pasado. to Y a mí share me it with daba them. I vergüenza. A wasn't mí me daba honest. vergüenza. Yo no era honesto I con wasn't ellos. considering to speak with No them about it. consideraba que tenía que explicarles Until nada I sobre mi understood in the pasado, end of my hasta que conversion that I entendí have al to do final that. de mi conversión I que have to tenía speak que about my hacerlo. past, and I have to Tenía que admit hablarles de mi pasado y what I tenía did in the que past and how I admitir thought lo que and hice en el pasado, lo que which pensaba en group el I belong to. pasado y el grupo al que And pertenecí. when I did that, Y the cuando situation with my hice parents eso, changed. la situación con mis padres cambió Not only, radicalmente. like No in the beginning, they solo, were like, a ver, al principio they ellos didn't believe that I was in a neo-Nazi group or no that I me was creían a cuando les leader. dije que era parte They de un grupo rejected that neonazi. thought. They thought, Rechazaron no, it can't be. categóricamente, decían, no, no puede ser. It won't be a No, neo-Nazi group. It was no era un maybe grupo a bit right-wing neonazi, or quizás something. It eran was a un poco de teenage derecha thing or something extrema, like this. pero era un tema de But adolescente. they let it sink in Pero and they accepted poco a poco that. dejaron They dealt with que it. eso And se it's hard for asentara parents y to empezaron see a them manejarlo. Y connecting fue to duro para mis negativity or padres, porque to me admit that, conectaban con esa there was a negative negatividad side or there's a y negative side in admitieron que someone that you había love. un lado negativo en esta persona a la que And amaban, que era but yo. with the end of the conversion, they Pero understood cuando terminó mi also conversión, my también motivation, entendieron qué me and motivó they also y became very supportive, también even more empezaron a supportive. They were apoyarme. supportive before,
antes me apoyaban, no es que no they me didn't know apoyaran, why. They pero just no entendían loved por me qué. and Me supported me. Now amaban they love y me me also apoyaban. for what I Ahora did. me amaban también por And ese cambio que yo hice en mi now vida. they visited me also Y me in empezaron Israel a several visitar times. en They're planning their Israel, next ya han trip to venido Israel. varias veces, They're están cooking kosher planificando food su when they can, when I'm próximo visiting, viaje. and they're Cuando yo los respecting that I'm not visito, answering the cocinan phone on Shabbat. kasher, saben que And yo no contesto el it teléfono was en very Shabbat different y to lo the neo-Nazi group. The respetan. neo-Nazi group found out that Y I era was muy studying distinto de mi Kabbalah, grupo that I neonazi. was Cuando el grupo hanging neonazi out se with enteró Jewish de que yo people, estaba estudiando Kabbalah y me reunía con and personas they judías, disrespected it all the way. me faltaron el They didn't know what's respeto y happening, no but they respetaron were mi also decisión. No confused entendían por because qué I was not estaban only the leader, confundidos but I was also también. a friend. No I solo was porque adding yo to era the el group. líder, I sino was porque yo helping them. I era was su amigo, like que an yo les asset. ayudaba, porque me And veían now como alguien making him leave, importante. like, Y ahora yo me what would estaba it mean? They yendo. always had the hope that maybe I would Y change ellos her mind, I would come siempre back. esperaron que Or quizás yo maybe it's cambiara a de trick opinión y to get into a volviera, Jewish group o and quizás pensaban que yo to estaba do intentando harm there. infiltrarme a un grupo judío But para lastimar a la gente, they were not pero happy about it. no And they were estaban also not happy when I felices. started to speak Y with the journalists. tampoco estaban felices cuando empecé a hablar con los periodistas. They were even meeting and they Eh, didn't know what to do. Nos reunimos una Because if vez they y no would sabían qué do hacer, something against porque si me, ellos then hacían it algo would harm contra mí, them, but it would podría also de alguna manera harm rebotar y lastimarlos a ellos, our ser relationship, peligroso if para there is ellos, any relationship still. y también lastimar nuestros But lazos, thanks si God it ellos never quieren. happened. So I'm Pero very gracias a thankful Dios no that I sucedió was nada. protected in that way. Así que, bueno, nothing happened. agradezco que And now I'm not in touch no me with lastimaron anyone, ni me hicieron and nada. I'm just Ahora yo ya no estoy continuing en my contacto path. con nadie, sigo en mi I camino. see more and more that I Veo was cada doing vez wrong in the más past. que yo estaba haciendo las And cosas I'm mal very en el happy pasado y I estoy changed muy the feliz side and de that haber I'm working cambiado on myself now. y ahora estoy trabajando en mí. Gracias. Jonathan, Thank you, Jonathan. en el mundo judío se habla mucho In the de tradición. Jewish world, we talk a lot about Hacemos tradition. mucho por tradición, porque nuestros We do a ancestros lot because of tradition, estamos because our conectados ancestors a have done this, and we're all una connected and cadena, somos tied by this eslabones de esa chain. We are a cadena. link in this Y chain. la pregunta es, And the en tu question that they caso, have que no is, in creciste your con case, tradición, because no you did not grow up with that te tradition, obligue a there is seguir nothing forcing you to a cumplir continue las being a leyes link in this change. Nothing forces you to meet ¿Cómo te tradition. sientes y cómo How do fue you tu feel proceso about that, and de how ser genial did país your process hoy go about sin joining this esa conexión que country es la without tradición? actually being No hay connected to this obligación en strong hacer tradition? lo There que is no obligation to do. You just ¿Cómo do. es el How do you judaísmo feel para ti about it? How do you feel about Judaism in connection to that? Thank you, Max. Good to see you. Gracias, Max. Qué bueno verte. And yeah, it's true. Like for me, it was. Sí, es verdad. Para mí era un You can problema al clearly see that principio porque I came from a ustedes completely saben different que place, yo and venía de I un choose it pasado muy proactively. I distinto y made the yo choice elegí esto. because I understood Yo why. tomé esta decisión I porque didn't want entendía to. por qué I didn't tenía want que to do tomarla. Shabbat. I didn't want to put tefillin. I No, didn't al want to eat principio kosher. yo no I quería didn't want comer for sure kasher, no not to quería do el the tefilín, holidays. no I did quería not want observar el Shabbat, to no share. quería Even compartir, I didn't want to work on myself. no quería trabajar But en I mí como understood persona, why it's pero important for entendí me por and qué for era my soul. importante para And I mí y understood para mi alma hacerlo. why certain Y holidays entendí or why por certain qué actions tenía que can help me in observar that. ciertas And festividades y because por I qué hacer understood, ciertas I cosas me didn't have the ayudaban. tradition. Y por I also y didn't por have eso fue like que, an a pesar de no environment tener la tradición that que would me pesara, force o no estar religion en on un me entorno that I que de didn't alguna choose. manera me llevara a esa I came religión que from yo no non-believing elegí, neo-Nazi es que background, cambié. Yo pasé and de now I no learned creer en nada, something. Someone ser told me, neonazi, y look, if después me encontré que alguien me you do dijo, more sharing mira, si actions, vos if you compartís put más, this leather thing on si your tú te arm and on pones your esta head, cosa de cuero and en you tu do this cabeza intention, y en and tu you say brazo, these y prayers, haces esto con and you intención, y meditate decís on estas your plegarias, y certain behavior, meditas sobre and el you're honest with comportamiento yourself que of estás what you want to teniendo, y change sos in your life, honesto contigo then mismo y it will con lo que change. querés cambiar por tu vida, It's like, wow, vas a that's awesome. cambiar. Y yo I will do dije, that. excelente, voy a hacer eso. And then I learned more. Y Then I asked, like, después yeah, but aprendí más. so you're doing Shabbat. Y Why are you dije, doing ok, Shabbat? observan Shabbat, ¿por qué? So I learned not because Shabbat, my Entonces, family would do it, because lo my aprendí family a hacer didn't no do it. porque mi familia lo hacía, Also, my porque mi country familia didn't do nunca it. lo hizo. En mi
país no se But I observaba. learned that this Pero time frame aprendí que has a este certain energy tiempo that tiene lets us una understand energía the que bigger nos picture of our life, permite that lets our soul entender nuestra rest. vida mejor, It's not about permite que physical nuestra work, it's alma our soul is resting. descanse. No es Our solamente nefesh el is trabajo at físico, ease. nuestra energía And descansa, that lets us nuestra also alma to connect descansa. to Y a eso divine también nos energy permite that helps us to conectarnos make con la better energía choices, to have divina more que energy nos in the ayuda a next tomar week. mejores decisiones And durante la semana all siguiente. these tools Y slowly todas estas became herramientas choices because de I a poco se knew volvieron what elecciones, what porque they would yo do for me and sabía for my life. lo que iban a hacer para And mí because of y that, para I mi choose them. vida. Not Y because por any of eso my family elegí did it. I'm the el only Jew in camino, my no whole porque family. mi I familia have even lo a family hizo tree that proves that y I'm no hay German nadie for many hundred en years. mi árbol genealógico. Yo soy And alemana hace cientos but these de años, choices, they allowed pero me estas to connect elecciones to me something that permitieron other conectarme people con algo consider que tradition or otras religion. personas entienden And for como me, tradición. it's a Y tool para mí to have a fue better una life. elección para tener una mejor vida. Janet está silenciada, no te escuchamos. De vuelta. Janet was muted. Jonathan, la Sorry. pregunta tiene que ver esta con tu Jonathan, educación this en Alemania. question has to do with your ¿Cómo, education in cómo se Germany. estudia la Shoah en How do Alemania, en you los study colegios? Shoah in ¿Cómo se lo Germany? How do transmite? you ¿Y cómo esto discuss the influye en que Holocaust grupos in schools in quieran Germany? ser And how parte does o that have no an de esos impact movimientos neonazis? ¿Y on cómo, si esos teenagers movimientos and children neonazis hoy wanting en to be día part of a neo-Nazi movement? siguen siendo And clandestinos also, o how does it saben que happen están y no that you quieren have those como groups that are decir clandestine and illegal, but at the explícitamente que same están? time, do people know that those groups are around? Yeah, good question. Muy buena So pregunta. I was even part of the Yo history era parte, de course hecho, that was the de una escuela que main influence tenía of my A levels. historia, And obviamente, I y was yo tomaba un curso first class avanzado de student historia in history y, de because hecho, me obviously I iba knew muy a lot of bien en history. historia. Yo sabía I mucho said de it there, historia. like in the classes, I said Y everything en las very clases yo censored. You know, me censuraba I mucho respected that I lo que couldn't put decía. my Yo opinion into respetaba it, que so no podía I hablar de said mi what they wanted to opinión. hear. Yo I decía knew lo que los everything about the profesores querían Holocaust. I escuchar. knew Yo sabía everything todo about the sobre la war. Shoah y I el was even Holocausto, interested. I sabía had books todo about sobre it la and read guerra, about it, había where other leído people libros, didn't consider learning about these facts. pero muchas otras personas But no in Germany, we pensaban en learned about aprender. the facts. We En didn't Alemania learn about the nosotros aprendemos stories. los We didn't learn hechos. about the people. No We aprendemos didn't sobre las learn about personas what ni it las meant for historias people detrás. in their life. No hablamos sobre lo que And le it was never hizo a from the las heart. It personas en was su vida. always, Nunca it se was always explica de something corazón. that Se happened many explica years como algo que ago, sucedió hace muchos somewhere outside años, Germany in these algo camps. fuera And de the Alemania Germans muchas that were veces, en back estos there campos que in no the war, estaban en they're not Alemania. really related Y because they're not alive los anymore, alemanes que most of que them. no participaron de la But the guerra truth is no also in sienten ningún tipo de vínculo con family, esto. and Y en it la wasn't a topic familia that was spoken about. no It era was like un tópico del que back then habláramos. closed. We don't deal with it. Quedó como And I cerrado. think Bueno, that esto makes es un it tema easy cerrado, ya no not to really lidiamos con process esto. it. Y creo que para nosotros como So I alemanes era found muy myself, fácil I no didn't procesar process it. esto. I learned Y it yo pensaba, yo no intellectually, procesé but I esto. never Yo learned lo it from aprendí the a heart. nivel I never intelectual, learned pero what it nunca de meant corazón. Yo to be nunca put in a train aprendí or in a concentration camp, lo que or to be significaba a nivel to be separated afectivo from the lo que family, era or even separarte de una to be murdered familia, in que te anything. pongan en el tren, que te We lleven also al visited campo de the concentración, concentration que te camp, but we asesinen. never Aprendimos que processed había it. campos de concentración, pero I no was making fun procesamos of lo it que se hacía. because I Yo knew me so much, and burlaba like de I was eso. making fun of it even in Yo school. sabía mucho, pero incluso en And I el think liceo, yo this me also burlaba de lo something que les that había pasado. happened in the Y war. creo que eso es algo que The war sucedió in en la Germany guerra. was caused also Y that la guerra even en the final Alemania solution was sucedió, decided incluso by la solución people final fue that were decidida por educated personas que and they tenían mucha were educación like respected people in Germany. They were y la gente professors las and respetaba, eran doctors in Germany, profesores, and they eran decided the médicos final solution. alemanes que They decidieron were crear la very solución educated people, final. but an education Eran doesn't make you a better educados, person. pero tener una An educación formal no education te hace una doesn't make mejor you persona. have Una better educación choices. formal no te hace Just the tomar fact that mejores you know a decisiones. lot
El hecho de que uno sepa doesn't prove mucho sobre algo that no in a prueba situation that you que make en una a situación different uno decision. va a tomar For una that you buena need something like decisión. Para eso uno wisdom, necesita Kabbalah, you need something sabiduría, with the heart. Kabbalah, In a necesita school, it's algo not de teaching that. corazón. Y en la The school escuela y is en el not liceo no nos teaching how to enseñaban make better eso. choices in No life nos and enseñaban a how to tomar una correct decisión choices. mejor, cómo There we just corregir learn ese about history pasado. and math and Aprendíamos de German or English historia, or Spanish or everything. matemáticas, inglés, español, And lo que fuera. that makes it, I think that makes it easy Y when creo que someone eso hace has que para some nosotros sea issues. Like I had fácil issues. I que wanted to cuando uno belong tenga to a problemas, group, yo tenía didn't problemas question it, I porque yo didn't quería stand ser up parte de for un what I grupo, believe or no what I sensed cuestionaba that was wrong. nada, nunca I hablé just cuando sentía que connected algo with this estaba group and mal, simplemente me I conecté didn't. con ellos I did my way. I was y hacía cold-hearted lo and I que never walked. quería, And that tenía allows el many people, corazón especially in duro. Germany, Y en in this Alemania environment, creo que en keep especial believing in this way. el Not to entorno de deal alguna with manera other people, not fomenta to deal with tratar así, situations that are no challenging. lidiar con otras And the personas, no challenges, they're lidiar con repeating esto que all the nos time. molesta. Y They're esto never se repite changing. todo el They're tiempo. different El people, desafío, el different obstáculo sigue environments, siendo el mismo. but it's Cambia the el same entorno, challenge cambia las until the personas, person is pero el learning the problema lesson and sigue is siendo asking, mismo why hasta que is this nosotros aprendamos la situation in my life? lección, hasta que nos preguntemos Back then I por qué didn't ask pasó this esto. question. Pero nosotros nunca And preguntamos esto en I think Alemania. many people don't ask this Y creo que question. muchas preguntas no se They're just preguntan trying to get esto, their simplemente problems that intentan seems to be outside of solucionar themselves cosas que to sienten que están por be fuera de ellos. taken care of, to push it Y away, to esperan que, blame the bueno, other problem, alguien más se blame the haga other cargo. people, Podemos blame the culpar a otra situation. persona porque esto That's sucedió. what we see in the US. Y esto es lo que What vemos we también en see in our Estados life. Unidos. Esto es That's lo que what I did. vemos en nuestra I vida. Es tried lo to que blame hice it on yo. the foreigners. I Yo tried to blame it culpaba on al other people. extranjero, But I culpaba a never otra thought that persona maybe y nunca I pensé was involved que in it. quizás I yo had tenía my el part. problema. Or I need Que to yo work on tenía my que elegir un compassion, camino on nuevo, que tenía my que trabajar en la superior compasión, thinking, on my en sharing, ese on my complejo de happiness, on my superioridad. anger. Tenía I que didn't trabajar think en mi about it. felicidad, en mi So ira. that Yo allows many no pensaba en neo-Nazi eso. groups still to Y exist creo que hay because muchos we grupos don't have neonazis que these siguen values existiendo porque no in tenemos estos society, valores that en a nuestra person is sociedad, respected because donde las personas se las he's forgiving respeta someone or he's helping porque son someone or bondadosos, he's porque changing. ayudan, porque We don't have perdonan, that so much. porque cambian. No And tenemos eso en nuestra that sociedad. also doesn't put them into a place Y that eso they are tampoco hace que esas clearly just labeled, personas hey, you're not working on yourself. de alguna Why you're not manera working on no yourself? se Why you're trying to obligan blame all the o people nadie les around you? pide que trabajen sobre sí mismas, Why que you're not dejen taking de culpar al responsibility? otro, que se How come all the responsabilicen de lo que foreigners hacen, que se le are the pregunta, reason for your misery? ¿por qué decís que son los extranjeros los que tienen la So if culpa de we tu change miseria? our perspective, Si nosotros cambiáramos nuestra that we take perspectiva, responsibility, that si we nosotros use the tomáramos spiritual knowledge that we have, responsabilidad y tomáramos then el we conocimiento are getting a espiritual better que life, tenemos, no we solamente are improving, mejoraremos and nosotros como those personas, people sino que vamos a ayudar will a be que getting a lot of pressure because otras all of a sudden they personas have que no to están start haciendo las working on cosas bien themselves. se sientan presionadas para trabajar sobre sí mismas. I hope it answers the question. Espero que eso conteste la pregunta. Gracias. Thank you, Jonathan. Pleasure. Max, Ok. Pasamos a la última pregunta. So this is Nos the last question, despedimos de Jonathan. and then we'll say goodbye to ¿Alguien? Jonathan. Alguien pregunta, Someone Jonathan, is ¿sobre tu asking, vida en Jonathan, Israel about your ahora? life in Israel now. Israel, What's your comunitario, life now? Do you live in a con community? Israel, ¿cómo te sientes? What's your ¿Cómo connection to estás ahora? Israel? How do you feel about living there? Good question. Buena pregunta. I'm very excited to be in Israel. La verdad que me entusiasma mucho vivir en Israel. I'm happy to be here. Me I siento made a lot of feliz friends. aquí. Tengo muchos amigos. I have my community. Tengo una I'm working here in comunidad a la que Israel. pertenezco. Trabajo I'm in aquí the en process of Israel. Aliyah, making Aliyah. Estoy en el I keep proceso de my Aliyah. Jewish life, obviously. Obviamente que I want to observo start building a todas family. las cosas del judaísmo. And Quiero in the same comenzar una time, familia. Y a la I'm kind of vez constantly creo being que reminded about constantemente dealing of siento all the things that I still have to que deal tengo with. que lidiar con With muchas having cosas a lot of sobre Jewish mí friends and mismo. the country full of Tengo Jewish people muchos amigos reminds judíos y me vivo all en the un time, país like, que está lleno de where I'm personas coming from. judías y eso me And recuerda lo que what hice, these people lo and que their fui, families had to deal me with. recuerda
todo that lo I que used esas to believe personas y sus this familias was good, tuvieron que and que it turned transitar. out that it wasn't. Todo eso que yo en un momento pensé que estaba bien And y que no estaba bien. so it's a constantly reminder and Para like mí, a como que push to todo el open my tiempo me heart. siento Because I que find the el people here, they recuerdo are de very todo much from the eso. heart. They are very much Y creo open-minded. que They aquí are las personas son muy like a abiertas family, like y viven y sienten desde el helping each other all corazón, the way and te everywhere. ayudan plenamente todo el And tiempo, en todos I lados. wasn't used to it in Y yo no Germany. estaba acostumbrado a eso en Alemania. Obviously, being in a group of hatred is like Obviamente yo not era very parte de un much grupo supporting que se other movía people, por el odio. especially Y obviamente if que they ahí are no different. existía And el here I'm ayudar a getting a otras lot of personas support. que son I'm getting distintas. Y support yo aquí tengo apoyo. because of my story Y and me apoyan regardless por of lo my que story. fui y a pesar de So lo que fui. I'm becoming Entonces, getting a lot of opportunities to speak siento also que me and dan muchas getting oportunidades para hablar y support and contar mi like historia, me brindan just apoyo encouragement to continue and y to me fomentan but also energetically seguir support. en este camino. And E inclusive a nivel I energético, find siento it's que for me me acompañan. it's a miracle that Para I mí can be es in Israel, un that I can milagro live estar here, aquí en Israel, obviously being vivir Jewish, aquí but en also Israel. living in Ser Israel. judío, It's a obviamente, miracle to pero be here. vivir aquí es un milagro I para would mí. not have had Creo this que view on life or yo these nunca hubiese interactions with tenido people esta if it wouldn't have visión de la been for vida the path that y I estas took and interacciones the light si no hubiese helped sido me por to ese take. camino que tomé And y esa luz del that's why Kabbalah. I'm very happy and Por it's here eso to be in estoy tan Israel. feliz de estar I use aquí the opportunities to share my y story uso because todas I las think it's a oportunidades que tengo para responsibility compartir mi historia to give porque siento something que es back, mi and I responsabilidad received so much. para devolver algo cuando But I need recibí to admit tanto. it's painful. Pero tengo It's que very admitir que painful, me this duele. journey. Es muy doloroso este camino. But I'm happy that I have so much Pero me support and so many hace friends here, feliz and sentir tanto apoyo the de mis energy of amigos Israel y la for all energía of que you that fluye have aquí been en Israel. Y is quizás incredible, todos and ustedes it's que han helping a estado lot allí la to han make the sentido, es process easier. increíble y también ayuda a que el proceso sea más fácil. Muchas gracias. Thank you. Jonathan, pleasure. ¿hay alguna cosa que tú nos quieras dejar Jonathan, antes de is there ir any message finalizando that you would like to el leave us with encuentro? to wrap up ¿Algún tonight? mensaje que quieras Maybe something that darnos you en would like to especial? share with us? Well, maybe when we look at the world right now, Quizás cuando pensamos en el mundo, sometimes como it's hard está en to este see that there's momento, a good, veces es right? un poco difícil pensar Sometimes que hay it's hard gente to see buena. the lessons A in veces what we es need to learn. difícil But I ver think cuáles son las it's lecciones a que tenemos que perfect view aprender. on how the Pero world creo is que tenemos working. que darnos You cuenta can de que see the la forma en duality. que You can see funciona el like the two mundo parts that es en base a una that we dualidad. all have Hay in dos ourselves. partes, todos We have tenemos esas the dos partes. negativity that is causing a lot Tenemos of chaos la and negatividad que causa like caos, pain in the world, causa dolor and en we el have the mundo y positivity to tenemos la connect to our soul. positividad para conectarnos con And people nuestra that's propia trying alma. to connect to the Y las negativity personas and que se thinking short conectan a term su lado by robbing negativo, any shop or destroying something roban, or even hurting people, destruyen algo, lastiman a they're alguien, connected to this part in themselves están and they are thinking very conectadas a short este term. lado de sí mismas y And piensan people a that corto are plazo. very brave Y and like las standing up personas for que son values or valientes, standing up que luchan different por los ways of valores, treating que each other, luchan for por human otras dignity, formas de they are more connected tratarse, to the por la soul. dignidad humana, están And I más think this conectadas a time su is so alma. precious because Y creo que este the momento es un more momento people connecting esencial y to the precioso soul, para the nosotros, more porque changes we are cuanto seeing más and the nos more conectemos changes a are happening in nuestra our life. alma, más cambios vamos a tener. And we all have the Y todos knowledge tenemos that el being a good conocimiento person is helping us, de que or es doing a necesario ser negative buenas action, or personas, speaking bad, nos or ayuda, y harming que other people, hacer or algo thinking about negativo, hablarle ourselves is mal a a bad alguien, thing. hacer algo que lastime Sometimes es it algo just needs malo. the tools Pero a or veces nos the faltan las encouragement herramientas or o que just alguien a little nos action to make this apoye shift y nos in empuje ourselves, para hacer ese to cambio en see nosotros also that mismos, para ver this light también is que there, hay that this world luz is good, en and nosotros, that que we este can mundo change. es bueno y que podemos And we have cambiarlo. all the people around us Y estamos that rodeados are de helping us. personas We have all que the light nos that van wants the good ayudando. for the best and the Tenemos good for us. toda la luz dentro de And nosotros you y have also sabemos y queremos lo rabbis, you mejor. have support system, you have a Ustedes aquí community. tienen un If we sistema de use that apoyo, more, tienen rabinos, tienen una then comunidad, I y si think we nosotros will usamos see todo much ese faster sistema, creo que a lot of vamos a changes ver in cambios our mucho life más and rápidos y in mucho society. And mejores en it's nuestras by vidas our y en small nuestras actions sociedades. Son nuestras we are doing pequeñas big actions in the world. acciones
que de wish alguna that we manera all have generen the un cambio courage grande y to espero do que these todos changes tengamos el and coraje de to cambiar see a lot of blessings in our y el life. coraje de tener bendiciones en nuestras Good luck. vidas. Buena suerte. Gracias, Jonathan. Para terminar, Thank you, queremos invitar a Jonathan. la presidenta de la KEILA, la And we doctora would Susana like the Grimberg. president of the KEILA, Susana Le Grimberg, damos las to palabras. wrap up this meeting tonight. Gracias. Thank you. Jonathan, muchas gracias. Jonathan, thank you very much. De la KEILA, On behalf of the KEILA community, it was a pleasure to have the opportunity to have you with us tonight, que hayas compartido tu historia de vida, to have you share your journey with us, que tu historia ilumine el camino de because otros, your journey can light the path for other people. It can lead others to good. a transformarse en mejores It can personas, lead other people into turning into better humans. que tu mensaje llegue a We muchos hope lugares, your a mucha message can gente, reach many people, many places, y que ello ayude al mundo a and un we mundo hope mejor. that that can make a better world for everyone. Y además de And agradecer a Jonathan apart que from thanking Jonathan, esta situación mundial que estamos viviendo, we are undergoing a very particular situation in the world. esta plataforma y And las this redes platform that we're using and the social network that we have available nos acercaron a ti en este momento. have made us come close to you today. Y ha sido un momento especial para todos. And it has been a very special moment for all of us as a community. Gracias a todos los que participaron Thank you to all the participants. y Thank you gracias very much. a la directora del And departamento thank you, cultural, Jeanette, to the Director of the Communication and Culture por organizar Department, este evento y a for todo el organizing equipo this que event, trabajó. and to the entire team that was working with her. Thank you, everyone. Gracias a Thank todos. you. Thank you, everyone.